Kasa ko na ah. Kasa ko na pare. Sige. Okay. Okay, firing, In your firing. target ah. In your target. Shooter, are you ready? Yes, Okay, fire when ready. fire. Okay. That's it. Nandun sa ano, village, si Romeo. Oh, sige, sige, sige. Mababa nga lang. Mababa. Taas mo ng konti, bandang kanan. Okay, taas mo ng konti, mababa ka. Tingnan mo yung rear side, front side. Dapat level yan sila. Oh, sige. Pasok. Left shoulder. Ay, left hand. Saan? Sige. Nice, nice. Sige lang. Side ba? Hindi. Tamaan yung baril, sir. Dyan. Last shot. Concentrate. Pulutin mo na yun. Okay, kamay. Siya pa. Susunod, si Janice. Susunod. Tapos ka na, Janice. Hindi pa sorry. Janice.